सप्तम श्रेणीर पिलामाने तुम भूगोल बहिर सप्तम अध्याय थिबा पाठटी आलोचना करुछे। आज आमे मरुभूमि अंचल रे जनजीवन संपर्क रे आलोचना करिबा। पिलामाने जल ही जीवन बोली आमे जानिछे। जल नथिले समस्त जीवजगत अर्थात जीवजंतु मनीष आदि तिष्टि रहिबा असंभव। किंतु आश्चर्यर कथा अल्प परिमाण रे जल उपलब्ध हेउथिबा अनेक अंचल रे मध्य लोक बास करती। सेमाने प्रकृतिर प्रतिकूल अवस्था मध्यरे जीवन यापन करुछंती। वर्षार अभाव हेतु पानी न थाए। सेठी चाष कथा पचारे किए। सेठारे कृषि कार्य बा पशुपालन संभव नुहे। एही अंचल को मरुभूमि बा मरु अंचल कुहा जाए। मरु अंचलर तापमात्रा भित्तिरे मरुभूमि दुई प्रकारर यथा उष्म मरु अंचल और शीतल मरु अंचल। पिलामाने उष्म मरु अंचल कौन? भूपृष्ठर जेउ अंचल रे चारिआड बाली प्रबल खरा अल्प वृष्टि बा वृष्टिहीन अंचल वृक्षलता शून्य ताहाकू उष्म मरु अंचल कहंती। जेमिति आम देशर थर मरुभूमि एवं आफ्रिका महादेशर सहारा मरुभूमि। तेबे शीतल मरु अंचल कौन? जेउठारे चारिआडे प्रबल ठंडा ओ भूमि बरफाच्छन्न रहे। सेठारे गछलता बढ़ी पारे नाही। सेही प्रकार अंचल को शीतल मरुभूमि कुहा जाए। जेमिति ग्रीनलैंड ओ तुंद्रा अंचल एई धरणर मरुभूमि अटे। प्रथमे जानिबा उष्म मरु अंचल रे जनजीवन। पृथिवीर केतेक अंचल रे अति कम वृष्टिपात होई थाए। फलरे खूब कम वृक्षलता जन्मी थांती। एठारे तापमात्रा अति अधिक बा अति कम होई थाए। उष्म मरु अंचलर अवस्थिति विषय रे जानिबा। सहारा मरुभूमि पृथिवीर बृहत्तम उष्म मरुभूमि। पिलामाने एहा मने रखिबो। आटलास तथा मानचित्र देखि सहारार अवस्थिति तथा ताहार चतुर्पार्श्वस्थ देशगुड़िकर नाम जानिबा। पिलामाने मानचित्रटिकु देख। उष्म मरु अंचल उभय गोलार्धर महादेश मानकर पश्चिम पार्श्वरे 15 डिग्री रु 30 डिग्री समाक्ष रेखा मध्यरे अवस्थित। आम देशर थर मरुभूमि 2 लाख वर्ग किलोमीटर अंचल रे विस्तृत। मात्र सहारा मरुभूमि 8,54,00,000 वर्ग किलोमीटर अंचल अधिकार करिछि। आम देशर थर मरुभूमि ठारू बहुत बड़ अटे। सहारा मरुभूमि को पृथिवीर बृहत्तम मरुभूमि बोली कुहा जाए। एही मरुभूमिर चारिपाखरे थिबा देशगुड़िक हेले मरक्को, अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, इरिट्रे, सुदान, चाद, नाइजर, माली एवं माउरिटानिया। आम पृथिवीर विभिन्न महादेश रे रहिथिबा मरु अंचल गुड़िक देख पिलामाने। उत्तर अमेरिका महादेश रे थिबा मरु अंचलर नाम हेउछि मोहाभे ओ सोनोरान। दक्षिण अमेरिका रे रहिथिबा मरु अंचलर नाम हेला पेरुवियन, आटाकामा ओ पाटागोनिया। आफ्रिका रे थिबा मरु अंचलर नाम हेला सहारा, कालाहारी, नमीब ओ सोमाली चालबी। एशिया एवं यूरोप रे रहिथिबा मरुभूमि गुड़िकर नाम हेला काल, कुम, लुट, गोबी एवं थर मरुभूमि। ऑस्ट्रेलिया रे रहिथिबा मरुभूमिर नाम हेला बृहत ऑस्ट्रेलिया बा सिम्पसन मरुभूमि। पृथिवीर समस्त मरु अंचल मध्यरु सहारा मरु अंचल हेउछि बृहत्तम।
ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମିର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଶୁଷ୍କ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ହିମାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିଆସେ। ବେଳେବେଳେ ଏହା -15 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଲସିୟସ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିନବେଳା ଅଧିକ ଗରମ ଓ ରାତିରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବରୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ମୃତ୍ତିକା ଲୁଣିଆ। ଲୁଣି ମାଟି ଓ ଶୁଷ୍କତା ପାଇଁ ଏଠାରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗୁଳ୍ମ ତଥା କାକ୍ଟସ୍, ସିଜୁ, ନାଗଫେଣି ଆଦି ମରୁଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ମରୁଝର ତଥା ମରୁଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜୁରୀ, ତାଡ଼, ଆକାଶିଆ ଗଛ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଓଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ପଶୁ। ପରିବହନ ତଥା ଜୀବିକାର୍ଜନ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି, ହେଟା ବାଘ ଆଦି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଝିଟିପିଟି ସାପ ଆଦି ସରୀସୃପ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିରଖ, ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଶିଳାଲିପିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ନଦୀ, କୁମ୍ଭୀର, ଅରଣ୍ୟ, ହାତୀ, ସିଂହ, ଜିରାଫ, ଓଟ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମତଳ ଭୂମି ଓ ଅରଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ମରୁଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳର ଝର ଦେଖାଯାଏ। ତାକୁ ମରୁଝର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି କଣ୍ଟା ଗଛ, ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ମରୁଦ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ସାହାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଯାବର, କୃଷିଜୀବୀ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି। ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଯାବର। ଚାରଣଭୂମି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଯାଯାବର ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିବାସୀ ବେଦୁଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏମାନେ ଓଟ, ଗଧ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ ଦୁଗ୍ଧ, ଲୋମ ଓ ଚମଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ମରୁଭୂମିର ମରୁଝର ନିକଟରେ ଥିବା ମରୁଦ୍ୟାନରେ କେତେକ ଅଧିବାସୀ ତାଡ଼, ଖଜୁରୀ, ତରଭୁଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୀଳନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଅଧିବାସୀ ସ୍ଥାୟୀ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମକା, ବାର୍ଲି, କପା, ବାଜରା, ଆଖୁ ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କପା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଲୁଣମରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲଜେରିଆ, ଲିବିୟା ଓ ଇଜିପ୍ଟରେ ତୈଳ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଓଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲରେ ପରିବହନ ହେଉଛି। ତୁଆରେଗ ଜାତିର ଅଧିବାସୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପାଠକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିନେବ
ଏହି ପାଠରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିନେବ।